శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. చూపించబోతున్నారు. దయచేసి అందరూ వారు చెప్పే విధంగా పలుకుదాం.
ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవానికి పేరు నమోదించినటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీడా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருமலையினின்று நேரடியாக ஒளிபரப்பும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையில் மூலமாக பக்தி ஸ்ரத்தையுடனே கண்டு களிக்க வந்திருக்கும் பக்தர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. வெங்கடாத்ரி சமம் ஸ்தானம் பிரம்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சன வெங்கடேச சமோ தேவோ ந பூதோ ந பவிஷ்யதி என்கிறபடியே இத்திருமலைக்கும் திருவேங்கடமுடையானுக்கும் உள்ள பெருமையானது 1000 நாவுகள் படைத்த ஆதிசேஷனால் கூட சொல்ல இயலாது என்கிறது. ஸ்ரீயப்பதியான சர்வேஸ்வரன் பக்தர்களை ரட்சிக்கும் பொருட்டு பலவித அவதார லீலைகளை செய்து இவர்களை கரையேற்றினான், இன்னும் ஏற்றுவான். ஓடி ஓடி பல பிறப்பு பிறந்து அல்லல் படும் மனித இனங்களுக்காக இறங்கி நம் குறைகளை நீக்க நல்வழிப்பட இந்த ஸ்ரீ வல்லபனை நமக்கு காட்டி கொடுத்தவர்கள் ஞான பெருந்தவர்களான நம் ஆச்சாரியர்கள். நம் பிறவி துயரற மேன்மை பெற ஸ்ரீ வெங்கடரமணனின் கடாட்சத்தினாலே ஆச்சாரியனின் அனுகிரகமும் பெற வேண்டும்.
இதோ அர்ச்சக சுவாமியும் சேவார்த்தியின் நிலையின் மனோபீஷ்டங்களை மலையப்பனின் திருவடிகளிலே சமர்ப்பித்ததும் ஆச்சாரியனின் அனுகிரகமே. சுவாமி ஸ்ரீ ராமானுஜர் பக்தர்களின் ரட்சணத்தின் பொருட்டு எம்பெருமானின் 12 குணங்களை வரிசையிட்டு பொருள் விளங்க விவரித்து அருளியுள்ளார். சௌசீல்யம், இவனோ மிக பெரியவன், மிகவும் தாழ்ந்த நம்மோடு நெருங்கி கலந்து பழகும் தன்மை சீலம் எனப்படும். ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் என்னாது இறங்கி மற்றவர்க்கு இன்னருள் சுரந்து மாழைமான் மட நோக்கி உன் தோழி ஊம்பி எம்பி என்று ஒழிந்திலை என்கிறார். அதாவது சீதா பிராட்டியை கூட குகனுக்கு சகோதரியாக சொல்கிறான். ராமன் கங்கை நதிக்கரையில் குகனை ஆட்கொண்டதை திருமங்கை ஆழ்வார் பாசுரத்தில் விவரித்து உள்ளார். இதுவே சீலகுணம் என்பது. வாத்சல்யம், சரணாகதர்களை அதாவது பக்தர்களை சேமிக்கும் குணங்களில் முதன்மை வகிக்கிறது. வாத்சல்யம் எனும் இக்குணம் தான் ரட்சிக்க நினைத்தால் அவர்களிடத்தே உள்ள தோஷத்தையும் மறந்து, அதாவது பக்தர்களிடத்திலே உள்ள தோஷத்தையும் மறந்து விடுவான். இதே இந்த அன்பே வாத்சல்யம் எனப்படுகிறது. மார்தவம், பக்தர்களின் பரிவை சகிக்க இயலாது வாடி விடுவானாம். பக்தர்களுக்கு என்ன நேர்ந்து விடுமோ என்று நினைத்து கொண்டிருப்பானாம். இதுவே மார்தவம் என்ற உயர்ந்த குணம். ஆர்ஜவம், ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्य सरस्वती आपोवायुधम सर्वं विश्वाभूतान्यव प्राणापाप पजवापो नमापो सम्राडापो विराडापो सुराडापो छन्दायुष्यापो ज्योतिष्यापो जयुष्यापो सत्यमापो सर्वादेवतापो बोधभो स्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गासिद्धरावाह्यामि एतेषुतं वर्णे सहस्रं विज्ञापादाविदाः पुत्रा तेभ्यो इन्द्रसुतादविष्णुरिष्य देवां चन्द्रमसुस्या वर्णमावाह्यामि बृहस्मावाह्यामि रक्ताम्बरमावाह्यामि हरस्मृतिमावाह्यामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एतद्वस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धोपदीप अलङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः वरुणाय नमः सर्वोपचारार्थं क्षतान् समर्पयामि सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाण सकर्माणि निर्ज्ञानं समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं गर्भाहं चकिरक्कसौनितं व्याप्तिं सङ्केतं सुफलत्वानं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणासमर्चयेत् आग्नेयस्माद्दामेत्ताशीदात्तं यतोत्सम्भोः वैराजन्देषु तन्हत्तां रश्यां दिशाफलानामनादिः यामे स्थान् दतों भूपद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नीसुत्सक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृत राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभासिता कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणां पुष्टविज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सुरभारस्य विश्वक्सेन सभुजनं भवद्भिरज्ञातः पुण्यपुण्यां वाचिष्येवं वाचतां सुपुण्यां करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापान् श्याम्यन्तु वायतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापान् श्याम्यन्तु वायतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापान् श्याम्यन्तु वायतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि ओम मतो देवामन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामिः इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानदेवतं समूढमस्वांसरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि विश्लेतो वृदानि विश्वसे इन्द्रस्येजसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन्सूर्यः दिवि वचक्षणातुतं तद्विप्रासो वन्यवोजार्द्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसरस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रगं सदे द्रविणोदा वीरविदेशन्नो द्रविणोधारास्तदे घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीतोपविशं यदा वै सूर्यविदति नक्षत्रनेति अवतत्सूर्यः गच्छेति यत्तदहन्यं पश्येति तादृशकार्ये स्यात् पुण्याः यवकृते ओम भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकवत्सकर्माङ्गं सन्निरबलिवेस्त्राश्रवोत्तन्त्रं शान्तत्तं सपुण्यावाचकर्मणि पुण्यां ब्रवन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रोर्धस्वास्त्रः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्ठिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु ओम भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकवत्सकर्माङ्गं सन्निरबलिवेस्त्राश्रवोत्तन्त्रं शान्तत्तं सपुण्यावाचकर्मणि स्वस्ति भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्ति भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति
वृद्ध्यास्माव्येनं सांसद्यां तन्देवं मित्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावध्यन्तः शतञ्जीयं सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिविश्रास्रोत्तन्द्रविशुद्धं शान्तत्वं समन्यावाचर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तु कर्मर्ध्यताङ्गं वृद्धिं भ्रवन्तु कर्मर्ध्यताङ्गं वृद्धिं भ्रवन्तु कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्टामि अभोस्थान उद्येदादनां हेरणाय चक्षे योपस्मृतमार्धस्तस्य बाधेन वषतिरिव मातरः तस्मारङ्गमावो शिक्ष्याय जन्मधा आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णास्यः पावकाजाः जातः कस्य वजासिन्द्रः अग्नीया गर्भं दद्रे विरूपास्थानापस्यकुस्यो न भवन्तु पवमानस्योर्जनः पवित्रेण वितर्षिणिः यः पोदासं नातमा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनोधिया पुनन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवजिज्यते अग्ने कल्पागतं वृणु येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदेशाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं सतोद्यां हिरण्यं तेन ब्रह्मविदा वयं बोधं ब्रह्ममुनिमहे इन्द्रसुनिधि सह मां नातु सोमस्वस्त्यावरणसमीचाः यमराजाः प्रवणाभिः पुनातमा जातवेदा मूर्त्यन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवदे दैवी स्वस्त्रस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओदञ्च गातुपेशिनं षण्णोऽस्तु दपदेः षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राचान्ति देवार्तिजा मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति स्मसाः पितरा मार्जयन्तां प्रदीक्षान्ति शिखराः पशुवा मार्जयन्तां दीक्षान्तिश्च भोषदयो वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वाजाः विदग्धसंवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नगेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवः स्वदे प्रियाणि यस्मान् स्वावेशवानि विभवानः यत्ते महे प्रसन्नो शस्त्रस्यने दत्तपदे शन्तदस्पदे वास्तवः स्वदे शग्मया संसदाते सक्षेमे शरण्या गातमत्याः आवक्षयमुदयोगे वृण्णो यूयं पातस्तस्तविस्वानः अमिवः वास्तवः स्वदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने रक्षाश्चैव येदनः अणोरणीयान् महतं हीयान् आत्मा गुहायानि तस्यन्तः तमः कदम्बस्सुदगीतशोको दातप्रदादान्मयिमानमीशं वर्णान्माशक्षरान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्माशक्षरान्मः यथा भासा गुराभारनिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि वर्णान्माशक्षरान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பக்தர்களோடு கலந்து இருக்கை, பக்தர்களின் எண்ணங்களோடு ஒத்திருக்கை, அதாவது மனோவா காயங்களின் செயல்கள். பக்தர்கள் என்ன வேண்டுகிறார்களோ என்ன வேண்டுவார்கள் இவன் தெரிந்திருந்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் அவர்களை அனுகிரகிக்க வேண்டும். அதுவே ஆர்ஜவ குணம். சௌஹார்த்தம், பக்தர்களை ரட்சிப்பதிலேயே நோக்காக இருப்பவன். ஹிதைட்சித்வம் என்பர் பூர்வாச்சாரியர்கள். பொதுவாக நட்பு மனப்பான்மையை சௌஹார்த்தம் என்பர். சாமியம், பக்தர்களின் விஷயத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு பாராது இவன் மனிதன், இது மிருகம், பக்ஷி, விருட்சம் என பேதம் பார்க்காது தன்னை அண்டி வேண்டி நிற்கும் பக்தர்கள் எனும் அடிப்படையான கருத்தோடு ஒரே நோக்கில் இருக்கையே சாமியம். காருண்யம், தனக்காக என்று பயன் கருதாது பிறருடைய துக்கத்தை போக்க விரும்புதல் காருண்யம். இவனிடத்தே உள்ள கல்யாண குணங்களிலே காருண்யம் எனும் இந்த குணமே பக்தர்கள் இவனை பற்றுகைக்கு பெரிதும் உதவுகிறது. பகவானுக்கு இருக்கும் ஞானம், சக்தி போன்ற குணங்கள் பக்தர்களை அனுகிரகிக்க மட்டுமல்லாது அவர்களை தண்டிப்பதற்கும் ஏற்ற குணமாக அமைகிறது. ஆனால் காருண்யம் எனும் இக்குணம் பக்தர்களை ரட்சிக்க மட்டுமே பயன்படுமாம். மாதுரியம், பக்தர்களுக்கு இனியவனாக இருக்கை. ஒருவனை வதம் செய்ய முற்பட்டாலும் எதிரிக்கு எம்பெருமான் இனிமையாகவே காணப்படுவானாம். கம்பீரியம், தன்னை அண்டிய பக்தர்களுக்கு என்ன உதவி செய்ய போகிறான் என்று எவராலும் இவனை அனுமானிக்க இயலாது. பக்தர்களின் சிறுமையையும் பார்க்க மாட்டான். தன் பக்தன் என்ற சான்றே ஒன்று போதும். தன்னுடைய கம்பீரியத்தை கொண்டு அவர்களின் துக்கத்தை போக்கி ரட்சிக்கும்படியான குணம். இதோ இந்த இவ்விடத்திலே புண்ணியாவச்சனமாய் விஸ்வக்சேனர் பூஜை முடிந்து புண்ணியாவச்சனமாய் மேலே பாலிகையை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கல்யாணத்திற்கு கல்யாண பெண்ணையும் பிள்ளையையும் தயாராக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இவனுடைய ஔதாரிய குணத்தை மேலே பார்ப்போம். எம்பெருமான் தன் பக்தர்களுக்கு தமது அனைத்தும் வழங்கி தன்னையே தரும் கற்பகத் தருவாக விளங்குகின்றான். இதுவே ஔதாரிய குணம், அதாவது உதார குணம் என்பர்.
சாதுரியம். தன்னை சரண் அடைந்தவர்களை எம்பெருமான் கைவிட மாட்டான், ரட்சிப்பான். பக்தர்களுக்கு தன் பக்கலில் உள்ள அவநம்பிக்கையை போக்கி தன் மீது திடமான விசுவாசத்தை உண்டாக்குகிறான். இதுவே சாதுரிய குணத்தின் ஏற்றம். ஸ்தைரியம். பக்தர்களை ரட்சிப்பதையே தன் குறிக்கோளாக கொண்டவன் இவன். அந்த குணத்தில் ஸ்திரமாக, அதாவது உறுதிபட நிற்பது. தன்னை சரண் அடைய வந்தவன் தனது எதிரியாகவே இருந்தால் கூட அவனை ரட்சிக்கும் பொருட்டு அவனை கைவிடேன் என்று இருப்பதே ராமனிடத்தில் உள்ள குணம், இந்த ஸ்தைரியம். மற்றவர்களுக்கு அடிமையாக இருப்பவன் நமக்கு தலைவனாக இருக்க இயலாது. நாம் விரும்பும் பலன்களையும் அவனால் தர இயலாது. ஆக நமக்கு பலனை தருபவன் உயர்ந்தவனாக இருக்க வேண்டும். அள்ள அள்ள குறையாத செல்வத்தை உடையவனாகவும் இருக்க வேண்டும். நாகராஜமாவாஹயாமி சசேஷமாவாஹயாமி சேஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி பிரசர்தேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி இதமர்ஜும் சமர்ப்பயாமி இதமாஜ்யம் சமர்ப்பயாமி சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. हरिः ओम. स्वस्ति नः वेदामिष्णाभः स्वस्ति देवेदेन रमणः स्वस्ति भूषां सुरोदादन स्वस्ति द्यावाः पृथिवी चेतनाः स्वस्तेः वायुब्राह्महे समं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासो भवन्तः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्ते वैश्वानरो सर्वज्ञ स्वस्ते देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्ते स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरणात् स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्तिरेन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः जयकृति स्वस्ति बन्धामुनिजरेम सूर्याचन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्दार्क्षमृष्टनिं महद्भूतम्बाय संधूतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासगं समत्सो बृहद्दिशो नाम वारुहेम अम्हों च माङ्गिर सञ्जयञ्ज स्वस्त्यात्रेयं मनसाताक्षं प्रेतवाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभं शुभं. செல்வம் இருந்தாலும் உயர்ந்தவர்களிடத்திலே செல்வம் இருந்தாலும் அதை கேட்பவர்களுக்கும் கொடுக்கும் குணமுடையவனாக இருக்க வேண்டும். தயை உடையவனாக இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் தானம் செய்வான். அபரிமிதமான தயை குணம் மேலோங்கி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். இத்தனை கல்யாண குணங்களையும் கொண்டிருக்கும் சங்கடங்களையும் தீர்க்கும் சங்கடஹரனாக நம் ஸ்ரீனிவாசன். கருத வரம் தரும் வெங்கடாத்ரி தெய்வ பெருமாளை சேவித்து பலன்களை பெறுவோம். எல்லோராலும் அழைக்கப்படும் திருநாமம் ஸ்ரீனிவாசன் என்பதே. வெங்கடேசன், கோவிந்தன் என்ற எந்த திவ்ய தேசம் சென்றாலும் சேவிக்க நாமமே மேலோங்கி நிற்கிறது, அருள் பெறுகிறது. ஸ்ரீனிவாசம் ஜெகத்யோனிம் ஸ்ரீமத்பிஹி பரிசேவிதம் சிதார்த்தி ஹரணம் வந்தே ஸ்ரேயசாம் தாயகம் விபும் தீர்த்தமூர்த்தி ஸ்தலைக்யாதே பிரசித்தே வெங்கடாச்சலே சர்வார்த்தான் வெங்கடேசஸ்து தத்வா ராஜாதி பூதலே. இதோ இந்த வெங்கடாத்ரி மலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீனிவாசன் ஜெகத் சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயங்களுக்கு காரணன். மாபெரும் புண்ணியாத்மாக்களான ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்களால் வணங்கப்படுபவன். தன்னை அண்டினவர்களின் துக்கத்தை போக்க இஷ்டங்களை அளிப்பவன். பல புண்ணிய தீர்த்தங்களாலும் தன்னுடைய அழகான திவ்ய திருமேனியாலும் உயர்ந்த ஸ்தலத்திலும் பிரசித்தி பெற்ற வெங்கடாதிரியில் எழுந்தருளி பக்தர்களை காத்துக்கொண்டு ஸ்ரீனிவாசன் எனும் கல்யாண குணக்கடல் பூமியில் அருள் பாலிக்கிறான். வேதத்திலே சமக்கம் என்னும் ஒரு பகுதி உள்ளது. அதிலே நாம் பகவானிடத்திலே என்ன பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்பதனை நன்றாக தெளிவாக உபதேசித்து உள்ளது. எல்லாம் வல்ல பகவானிடத்திலே நம் குறைகளை சொல்லி அவற்றை நீக்கி அருளி மங்களத்தை அருளை செய்ய பிரார்த்திப்பதே ஒரு யாகம்தான், யஜ்யம்தான். அதையே தான் இவ்விடத்தில் அர்ச்சக சுவாமிகள் நம் பொருட்டு நமக்காக வேண்டி அனுகிரகிப்பது என்று யஜ்யத்தின் பொருட்டு பிராணன், அபாரன், ஷரீரம், கண், கேட்கும் திறன், வாக்கு, மனது, ஆத்மா என்று எல்லாம் நல்ல முறையில் அமைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து அந்த மந்திர உச்சாரணத்தாலே நமக்கு அனைத்து க்ஷேமங்களையும் வாங்கித்தர அவர் பிரார்த்திக்கிறார். க்ஷேமம் அனைத்திற்கும் வித்தான நாச்சியார் திருமொழியில் வாரணமாயிரம் பதிகத்தின் கடைசி பாசுரத்தின் வாயிலாக ஆண்டாள் நாச்சியாரையும் இதையே நம்பொருட்டு கண்ணனிடத்தே பிரார்த்தித்து அருளினாள். ஆயனுக்காக தான் கண்ட கனாவினை வேயர் புகழ் வெள்ளிபுத்தூர் கோன் கோதை சொல் தூய தமிழ் மாலை ஈரைந்தும் வல்லவர் வாயும் நன்மக்களை பெற்று மகிழ்வரே என்கிறாள். இதுவன்றோ திவ்ய தம்பதிகளின் இக்கல்யாண உற்சவத்தை காண்பதால் கேட்பதால் பெரும் பேறு. இது அன்றோ மங்களாச்சரணம் நீடு நின்ற புகழாகிறது.
இந்த பூமி பிராட்டி ஆண்டாள் என்னும் பூமி பிராட்டி சர்வம் சகா என்று அதீத காருண்யத்துடனே எல்லாவற்றையும் பொறுப்பவள். கல்பத்திலே பூமி பிராட்டியாகவும் பின்பு சீத்தையாகவும் இதோ அலர்மேல் மங்கையாகவும் மேலே ஆண்டாளாகவும் அவதரித்து குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தனை நமக்கு காட்டி கொடுத்தருளினாள். இப்படிப்பட்ட இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை காண நமக்கு என்ன கொடுப்பினை. சாந்த விமானத்தின் கீழ் விட்டிருக்கும் மலர்மேல் மங்கைக்கும் ஆனந்தி விமானத்தின் கீழ் கொலுவிருக்கும் இந்த திருமலையப்பனுக்கும் நிகழும் இந்த கல்யாண உற்சவத்தை காண கண் கோடி வேண்டும். ஆண்டாள் இக்கல்யாண சுப விருத்தாந்தத்தை நாச்சியார் திருமொழியில் வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரணன் நம்பி நடக்கின்றான் என்று எதிர் பூரண பொற்கொடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று இம்மாயவன் தன்னை மனம் செய்ய தூண்ட தூய நற்கனவை தன் தோழிக்கு, அதாவது நமக்காக, ஒரு கல்யாணத்தில் என்னென்ன மங்கள காரியங்கள் உண்டோ அத்தனையும் வரியடைவே பாசுர வடிவில் அனுகிரகித்து உள்ளாள். ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு பலரை தெளிவிக்கின்றோம். இதிலே சிரவண யஜ்யம், கேட்க வைப்பது, கீர்த்தன யஜ்யம் இரண்டும் உள்ளது. வேதத்திலே இந்த யஜ்யத்தை சமக்கம் என்ற பகுதியில் உள்ளது. இவை அனைத்தும் நமக்கு திருப்பாவை கற்றுக் கொடுக்கிறது. ஏனெனில் திருப்பாவையே ஒரு யஜ்யம். இதில் ஸ்ரீயப்பதி என பகவானின் ஸ்வரூப ரூப குண விசேஷங்களை விளக்குகின்றது. இதோ இவ்விடத்திலே பெருமாளுக்கு கங்கணம் கட்டுவதற்கு முன்பு அர்ச்சக சுவாமிக்கு கங்கணத்தை கட்டி மேலே விசேஷ அர்த்தங்களை தொடர இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதே ஆண்டாளும் குத்து விளக்கு எரிய கோட்டுக்கார் கட்டில் மேல் மெத்தன்ற சயனத்தின் மேல் கொத்தர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா வாய்த்திரவாய் மைத்தடங்கண்ணினாய் நீ உன் மணாளனை எத்தனை போதும் துழியில் எழவொட்டாய் கான் எத்தனை ஏலும் பிரிவாற்றகில்லாயால் தத்துவமன்று தகவேலோரம்பாவாய். இதில் ஒரு விஷயம் அடங்கியுள்ளது. அதாவது பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்கு பகவானும் பிராட்டியும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு நான் நீ என்று போட்டிக்கொண்டு தனக்காக ரட்சிப்பார்களா நமக்காக என்பதே இன்றைய தினத்திற்குரிய திருப்பாவை பாசுரம். கீழ்ப்பாசுரத்திலே செந்தாமரை கையார் சீரார் வளையொலிப்ப வந்து திரவாய் என்று கண்ணனை அடைய வேண்டும் என்று ஆர்த்தியோடு, அதாவது தாபத்தோடு உள்ள அடியார்கள் நப்பினை பிராட்டியை சரண் அடைகிறார்கள். தம்மை பற்றின அடியார்களின் குறைகளை தீர்க்க இவளும் கதவை திறக்க புகுந்தாள். நகஷின்னா பராத்யதி என்ற வாத்சல்யத்தை உடையவளாயிற்றே. குற்றமற்றவர்கள் யார், பாபம் செய்யாதவர்கள் யார் எனினும் சரண் அடைந்தார்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று ब्रह्मांडमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो देनुं सोममारुणमास सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं त्रिगं सभेम तिस्रणं मेधास्मै सोमावाहयामि यज्ञांगमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्यर्नागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधामित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्यर्नागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधामित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेस्तु वैष्णव्येस्तु अग्नेस्तु वायुभूतेस्तु विष्णोर्मनसा भूतेस्तु यज्ञस्य पावनेस्तः परसरस पवित्रेस्तु वैष्णव्यो देवसविदपसोपना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्सरस्वरापो देवीरग्रे भोग्रे भोग्रीं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्मानुद्रवणत्तूर्ययुजमनीन्द्रवनिद्धमृततूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु भोसि दक्षिणतो विष्णोऽस्तु भोसि पश्चिमस्तव दत्तां देवेभ्यो विष्णोऽस्तु भोसि उत्तरदौदेः चैरिञ्जन्मसि विष्णोऽस्तु भोसि पश्चिमस्तव दत्तां देवेभ्यो विष्णोऽस्तु भोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणादि वनस्पत देवेभ्यः सुन्दस्वा ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवताबुद्ध्यत्तन्नागस्वशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधामित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणया सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवताबुद्ध्यत्तन्नागस्वशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधामित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणया को वः प्रणेतु सः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं सगं साधयन्तनः दक्षिणप्रदो ब्राह्मीं तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि
ब्रह्मणमवहं द्रमवहमग्निमवहं सोमवहमग्निमवहं सोमवहमग्निसमवहयामि प्रियातमवहं ब्रह्मणमवहं द्रमवहं सोनवहं मृतमवहं रुद्राणवहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमवहयामि बृहस्पतिमवहं मित्रमवहं वरुणमवहं ऐत्यानवहं वसुनमवहं भूषणमवहं कक्षमवहं कक्षसोमवहयामि औपासन यज्ञमवहयामि यज्ञदिश्वान् देवानवहयामि सर्वदेवानवहयामि आज्यवागे प्रजापतिष्ठनपामि इन्द्राष्ठनपामि अग्नेष्ठनपामि समाष्ठनपामि अग्नेष्ठनपामि समाष्ठनपामि अग्निशोमाहाभ्यान्ष्ठनपामि प्रजापतिष्ठनपामि ब्रह्मणेष्ठनपामि इन्द्राष्ठनपामि सुभ्याष्ठनपामि रुद्राष्ठनपामि रुद्रेभ्योष्ठनपामि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्ठनपामि मित्राष्ठनपामि वरुणाष्ठनपामि आदित्यभ्योष्ठनपामि शुभाष्ठनपामि पूष्णेष्ठनपामि यक्षाष्ठनपामि यक्षसोमाष्ठनपामि औपासनयज्ञाष्ठनपामि यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्ठनपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्ठनपामि आद्यं त्रिपतिश्रियामि चरं त्रिपतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि सविदुष स्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्तर्दमिक्षो अन्तर्दानातयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्वे स्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्त्वा सविताप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्ञान् चिरुभिः अक्षता च जरिभिरिमामे गिष्टया दिनसन्त्वेका च शतं सहस्रं चाविदं च नीतं च प्रेतं च अपराध क्षेमामे अग्निष्टया दिनसन्तु यमान्मा निरुद्येन्मः वरुणान्मः वायवेन्मः कुबेरान्मः ईशानान्मः ब्रह्मणेन्मः सोमान्मः अग्नेन्मः जातवेसेन्मः सोहसेन्मः वरप्रसेन्मः पंक्तिरासेन्मः विसर्पणेन्मः वैश्वानरान्मः अग्निपुरुषान्मः अयतेर्मुनिस्वा नुतेर्मुनिस्वा सरस्तेर्मुनिस्वा देवसहितप्रसुवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया ऐन्द्यद्मात्मा जातवेदस्य नेतस्य वधेजेद्वधेजास्मान् प्रजापतिशुद्धमहोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनानिकुण्डे ब्रह्मणसंस्थम् आदास्ये अधस्वा समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशमाभ्याः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा सिभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्य त्रिंसावित्रा गृहीत्वा व्याजज्योति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुगस्थाः नुतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसहितप्रासावीः ओं भूः अतिपुराष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आधारभमान्ते सर्वद्रव्यातरणात् प्रयास्तात् नवतो देवादिवैष्णवं होष्ये तेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसहितप्रसवा ओं मतो देवावन्तरदविष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विसेदोः वृदानुसेन्द्रसेजसका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवीवचक्षरादग् स्वाहा तद्यप्रासो पुण्यमोजार्ध्रुवां दत्सन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुगस्थाः नुतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसहितप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
పక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు. కన్నుల నిత్తురదీరా గక్కున మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టలే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. తైవ కామ్యస్య ద్రవ్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగృహే ఘృణాహి ఘృతవతి సవితరాధిపత్యై పయస్సు నిరంతరాశానోస్తు. ధ్రువాదిశాం విష్ణుపత్నిఘోరాశేషానా సాధోయామునోతాః బృహస్పతిర్మాతరిశ్రోతవాయుస్సంధుబాణా వాతాధినో గృణन्तు ఇష్టం వో దివో వరుణః పృథివ్యాశేషానాం జగతో విష్ణుపత్ని. శ్రోతస్మాత్తాదికం కర్మణి హేమ్యేణ సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః. ప్రతిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోలసంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అజింత్యా పరివిశక్త్యా అభ్యమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాక్ష సప్తావృణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గులోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాదాళాక్ష సప్తలోకానాం మూర్ధభాగే భూలోక భువర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శశస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవ ప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిర్దేవర్ణవాయుకుభేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలైతే లవణేక్షుసరా సర్పితధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రం సాగసాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమళే సహ్యదృక్తమదృక్తవద్వింధ్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారేణావతభద్రాశ్వకేతుకమాలగర్మణకుర్వర్షాఖ్య నవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార 50 యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ జన్మని చ ఏదక్షిణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితదామాత్ సంఘాతపకాలసూత్రాది
विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य जलैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशीर्वर्षसहस्रावधाने एकैकतरा पुरुषक्रमेण सर्वदा शुभसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिणीकुत अग्निष्टामद्राप्ताप्तोर्यामशान्तमनुवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्याम्यच्चावतारस्वरूपरोणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादियुक्तग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरद बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहान्तर्यामि अच्छावतार रूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरद बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयबाणस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरद बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंबित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आङ्गीरद बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकरराशुजाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्तवानौर्वैदलपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्म्यां भ्रुवसङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशुजातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रुवत्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनराशुजातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षयां सालङ्कृतां मां साध्वीं ऋषिराजसुमेधसीं प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साक्षुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथ कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। இப்படி இவ்வண்ணமான வாத்சல்யத்தையே தங்கள் குணமாக கொண்டு மேலோங்கிய குணமாக கொண்டுள்ள இந்த திவ்ய தம்பதிகள்
திருவடி பதித்த இம்மலைக்கு இந்த க்ஷேத்திரத்திற்கு வருவதே ஒரு குடுப்பினை. அவன் அனுகிரகத்தால் ஒழிய நடவாது. அதிலும் திவ்ய தம்பதிகளின் இக்கல்யாண உற்சவத்தை காண கிட்டியது என்னால் மேலான புண்ணிய காரியங்களை செய்திருக்கவே வேணும். ஏன் காணொளியில் வாயிலாக, அதாவது தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக ஒளிபரப்பும் இந்நிகழ்ச்சியை காண அவன் கருணையே காரணம் என்றால் மிகையாகாது. திவ்ய தம்பதிகளின் தயை, கருணை, பார்வை நம் மீது இல்லை என்றால் இது நடந்தேறியிருக்காது. எத்தனையோ அவதாரங்கள் பக்தர்களின் பொருட்டு எடுத்து இருப்பினும் இங்கே திருவேங்கடத்திலே வந்து உதித்து கலியுக தெய்வமாக தோன்றி நம் மீது கருப்பஞ்சாறு போன்ற அவனது கருணையை பொழிகின்றான். நம்மாழ்வார் தானும் வேங்கடங்கள் மெய்மேல் வினை முற்றவும் தாங்கள் தங்களுக்கு நல்லனவே செய்வார், வேங்கடத்துறைவார்க்கு நமவென்னலாம் கடமை அது சுமந்தார்கட்கே என்கிறார். இவ்விடத்திலே ஒரு சுவாரஸ்யம். மேமேல் வினை முற்றவும் என்கிறார். முற்றவும் என்றால் கனத்து என்று பொருள் இல்லை. வெங்கடேசாய நமக என்ற சொன்ன மாத்திரத்திலேயே நமது அனைத்து பாபங்களும் கழிந்து போகின்றனாம். வெம்மையான இந்த பாபங்கள் கழித்து தருகிறானாம். கழித்து தந்ததோடு அல்லாமல் அதை தானே சுமந்து இவர்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று தோன்கிறதாம். அத்தனை ஆச்சல்யம் உடையவன் இவன். இவனிடத்திலே இந்த தம்பதிகளின் சேர்த்தியிலேயே மாத்திரம் நாம் அனைத்து பிரார்த்தனைகளையும் சமர்ப்பித்து நமக்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம். இவ்வெண்ணமான இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை காண நமக்கு கொடுப்பினை. இந்த கல்யாண உற்சவத்தை காண்பதனாலே என்ன பயன்? இதிலே நமக்கு கிட்டியது என்ன? நமக்கு கிட்டுவது இவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் பெற்ற அட்சதைகளும் இவர்களின் திவ்ய திருஷ்டிகளுமே போதும். இந்த திவ்ய திருஷ்டி பட்டாலே நம்முடைய பாப்பங்கள், கண்ணா கிடக்காத அத்தனை பாப்பங்கள், பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்த பாப்பங்கள் அனைத்தும் போகின்றன. தீனில் தூசாகும்படியாக எரிந்து போகின்றது. மேலே நாம் வைக்கும் பிரார்த்தனையை இவன் செவிமடித்து நமக்கு அனுகிரகம் செய்வதே இந்த திவ்ய திருஷ்டிகளாலே இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் திவ்ய திருஷ்டிகளாலே நமக்கு மேன்மை ஏற்படுகிறது என்கிறது. மாறி மாறாத தன்னம்மலை வேங்கடத்தன்னலை வாரி மாறாத பைம்பூம் பொழில் சூழ் குருகூர் நகர் காரி மாறன் ஷடகோபன் சொல் 1010 வேரி மாறாத பூமேல் இருப்பாள் விரை தீர்க்குமே என்கிறார் நம்மாழ்வார். தகையாரின் வாசல்யத்தை பாசுரத்தாலே விளக்கியுள்ளார். வேரி என்னால் மனம், பரிமளம் என்றுமே குறையாத மாறாத மனத்தை உடையது என்பது. சேற்றிலே முளைத்தாலும் மனத்திலே குறையாத உயர்ந்த தாமரை மலர். சேற்றிலே உள்ள மற்ற உயிரினங்களை காட்டிலும் ஏற்றமுடையதான இந்த தாமரை மலர். பங்கஜம், பங்க என்றால் சேறு. சேற்றிலே முளைத்த செந்தாமரையையே தன் வாசஸ்தலமாக கொண்ட தாயார், அலர்மேல் மங்கை தாயார். இவளை நமக்கு துதிக்க மறந்து காட்டக்கூடியவள். சம்சார சுழல் என்னும் சேற்றிலே இருக்கும் நம்மை துன்பக்கடலினின்றி கையிலாக கொடுத்து ரட்சிப்பவள். இதோ இந்த திவ்ய தம்பதிகளுக்கு ஷோடச உபசாரங்கள் செய்து, எம்பெருமானுக்கு மலையப்பனுக்கு ஷோடச உபசாரங்கள் செய்து திருமணத்திற்கு இதோ தயாராக்கி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பூர்வத்திலே அலர்மேல் மங்கையே பூமி பிராட்டியாக அவதரித்தவள். பூமி பிராட்டி சர்வம் சகா என்று அதீத காருண்யத்துடன் எல்லாவற்றையும் பொறுப்பவள். கல்பத்திலே பூமி பிராட்டியாகவும் பின்பு சீதையாக இங்கே திருச்சுகனூரில் எழுந்தருளிருக்கும் அலர்மேல் மங்கையாகவும் இவளே எம்பெருமானின் திருமார்பிலே நீங்காத இடம்பெற்று அகலையில்லேன் என்று இருந்து வரும் பக்தர்களை இரட்சித்து இவருக்கு சிபாரிசு செய்து இவர்களை சுமங்களீரியம் மதோரிமாகும் சமேத பக்தத சௌபாகியமத்வை தத்தாயாதாஸ்தம் நிவரேதன ஸ்ரீயே ஜாதஸ்ரீயா நிர்யாய ஸ்ரீயம்பயோ திருதர்பியோ தாதி ஸ்ரீயம்பசானாமிருத்தமாஜன் பவன் சத்யா ஸ்முதாம் தத்ரௌ ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணமுகூர்த்தோஸ்து பவந்தோ மகாந்தோ நிருண்ணந்து சுமுகூர்த்தோஸ்து சுப்ரதிஷ்டிதமஸ்து பிரயாபதிஷ்டாமுகம் ராஜானமசృజத தந்திரயோ வேத அன்வசృஜ்யந்த தான் ஹஸ்தே குருத அதா சீதா சாவித்ரி சுமங்களீரியம் மதோரிமாகம் சமேத பக்தத சௌபாகியமத்வை தத்வாஜாதாஸ்தம் நிபரேதன மேதினி தேவி வசுந்தரா ஸ்யாது சுதா தேவி வாசவீः பிரம்மவர்த்தः பிதॄணாம் சரோத்ரஞ்சக்ஷுர்மணः பூதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரண முகூர்த்தோஸ்து பவந்தோ மகாந்தோ ந கிருண்ணந்து சுமுகூர்த்தோஸ்து சுப்ரதிஷ்டிதமஸ்து. சகதர்மச்சரீம் சௌரேஹே சம்மந்திரித ஜகத்பிதம்
ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు అవయక్షుణాపరణో విహిమృడిం సుహోనేధ స్వాహ తమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాహిత అయాసన్ హవ్యమూషే యానో దేహి వేషి జగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం సో స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ ఐతేర్నముఖస్థాః అన్ముతేర్నముఖస్థాః సరస్తేర్నముఖస్థాః దేశవితః ప్రాసాభీః ఓం భూః అద్య పురోక్తే గుణవిశేషమిష్టాయామస్యాం సుదోషుపదాజ్ఞావత్కేంద్రముశ్రీనారాయణం తీర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామిన వైవాహికోత్సకర్మాంగం రాజహోమం హోష్యే ఐతేర్మన్యస్వ అన్ముతేర్మన్యస్వ సరస్తేర్మన్యస్వ దేశవితః ప్రసువ ఇమాం రాజాంతి ఆర్జమభిగార్య లాజహోమం ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యవ బ్రోదే అగ్నౌ లాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరే దంతాన్యాతయో మస్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోరోహిదేనాగుంసేనోత్తర్జన్యస్య సుష్వేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావృత్వయా విజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషాః ఇమాం రాజానవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యవ బ్రోదే అగ్నౌ రాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరే దంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదోహిదేనాగుంసేనోత్తర్జన్యస్య సుష్వేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావృత్వయా వయం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషాః ఇమాం రాజానవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యవ బ్రోదే అగ్నౌ రాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరే దంతాం జ్ఞాతయ మమ స్వాహ
उदायुषास्वायुषो दोषितेनागमृथेन तर्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महेत्काः ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा अयते नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवता प्रासावीः ओम भूः अतिपुरकृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वन्तर्यातनात् प्रायश्चात् तमतो देवाय वैष्णवं होष्ये अयते नमस्वा नुते नमस्वा सरस्ते नमस्वा देवता प्रसवा ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान देवतं समूढमस्वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतः वृधानि वसुसे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंस्वर्यः दिवीवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जार्धवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्रमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा अयते नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवता प्रासावीः ओम भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफल्यं परिष्टातन्त्रं करिष्ये अयते नमस्वा नमते नमस्वा सरस्ते नमस्वा देवता प्रसवा एतस्य कर्मणोत्तिरेदं विद्यानेन महाग्रम अग्निस्य सृष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वधातेनां कामान् समुत्तरित्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादृष्टं सर्वत्रैवानादृष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनः इन्दावोदग्निस्तत्नरः जातवेदावचक्षे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्न्याश्वायुवं जक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायुधमत्याश्रायुधं षट्कृतमचनोक्तञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मणो क्षेनं यज्ञपर्वान् पुण्येति कल्पयन् स्वाहा कृता देवान् स्वाहा ब्रह्मप्रतिष्ठा मनसा ब्रह्मवाच ब्रह्मयज्ञानागं हविषामाज्यस्य अतिरिक्तं कर्मणो क्षेनं यज्ञपर्वान् पुण्येति कल्पयन् स्वाहा कृता देवान् स्वाहा स्वस्तिनेन्द्रोर्धस्वास्तिनः पूषा शुवेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्ठेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा यतीन्द्रो बीजमुनो दूर्ध्वा द्रोहतः अग्निर्वेदो दृष्ट्याः ष्टकुदेवेभ्यः इन्द्राज्ये हविषागतेन स्वाहा यथोः शेषधीमे स्वाहा समिधस्य तेजोस्तेजोमयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैः सप्तश सप्तम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इति सप्तयोनिरावरुणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदभुक्तं देवभुक्तं पतिभुक्तं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वास्य भुक्तम् अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वास्य जीर्णं स्वाहा समन्तां भविषावतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्ताम् दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निश्रीपदो वेदश्रीपदो देवश्रीपदो बुधेश्रीपदो ब्रह्माद्या श्रीपन्तां मोषसे वनस्पतिगन्धर्वास्य तिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्ततिप्यन्ताम् अयते नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवता प्रासावीः पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यजोस्मान् देवार्चना मार्जयन्तां दक्षिणायां स्मताः पितरः मार्जयन्तां बलिजाः मार्जयन्तां दक्षिणतः पदेपनः उत्तरतः पदेपनः पश्चिमतः पदेपनः दक्षिणतः विष्णुः समसि पश्चिमतः विष्णुः सदनमसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापोषि
आप्यायन् त्वामापोषधेऽमृतां पृषदेश्च दिवं गच्छततो नवृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं प्रद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदञ्च वर्षसे त्र्यायुषम् भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो देवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदञ्च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टां यभोस्तानुभूतिदादर विशतीरिव मात्रः तस्मारङ्गबाबो शिक्ष्याय जिन्वधः आपो जिन्वधादरः प्रजामय यज्ञस्तेजो दातमय मेधामय प्रजा मयीन्द्रियन्द्रियं दातमय मेधामय प्रजामय दातु योग सूचन के योदगान माता घाटमानतरि संख्या समाल नमोरो दातु सूर्य बसंगादातु वर्ष में प्रश्न देवचा तेहे ननंदस्मे जरोत्तलस्मै देनमः बालक दंबादे दंबासतहि नंबा पुष्पहि नंबा होत्रहि नंबा वटिरत्तार भाग्ने जातवे से भगवान प्रज्वल कायेन वाचा मृषेन दीर्घारुद्यात्मना स्वभावात्मरमेद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि गुडभारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु உள்ளார். சகல லோகமாதாவான இவளுக்கு நிக்கிரகம் என்பதே தெரியாது. நம்மிடம் இருக்கும் தோஷங்களை போக்கி பகவானின் அனுகிரகம் நமக்கு பூரணமாக கிடைக்கபடியாக பண்ணுகிறாள். எனவே இவளை ஸ்ரீஹி என்று அழைக்கின்றனர். ஸ்ரீயப்பதியான எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டியினால் தான் ஏற்றம் என்பது வேதம் முதற்கொண்டு சகல பிரமாணங்களும் சொல்லப்பட்டது ஒன்று. ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய திருநாவில் பிராட்டியின் திருவடி சுவடு கண்டு இவனே பரமபுருஷன் என்று நிர்ணயித்த உபனிஷத்துக்கள் கவலையற்று இருந்தனவாம். திருவில்லா தேவரை தேரேன்மின் தேவு என்று திருமொழி செய்கிறான் என்னும் ஆழ்வாரின் திருவாக்கு இங்கே நினைவு கொள்ள வேண்டியது. இவ்விடத்தில் திரு என்பது ஸ்ரீயை குறிப்பிட்டபடி. எனவே ஆன்றோர்கள் பகவானை பற்றி விசேஷித்து கூறும் இடங்களில் எல்லாம் ஸ்ரீயப்பதியாய் என்றே தொடங்கி அருளி செய்துள்ளனர். காந்தக தவ ஏஷக கருணாஜலதிஹி பிரஜானாம் ஆத்யா அதிலங்கனவசாத் உபஜாதரோஷः அஹ்னாய விஸ்வஜனனி க்ஷமயா பவத்யா சர்வ அவகாஹனா சகாம் உபாயத்ய வஸ்தாம் பூ என்று பூசூக்தத்திலே சுவாமி தேசிகன் சாதித்துள்ளார். உலகுக்கு தாயாகிய பூமி பிராட்டி உன் நாயகனான எம்பெருமானும் இயற்கையில் கருணை கடலாகவே உள்ளான். எனினும் உலகுள்ளோர் அவன் கட்டளைகளை மீறி பாப்பங்களை செய்யும்போது அவனுக்கு கோபம் உண்டாகிறது. அந்த நிலையில் பொறுமையே வடிவு கொண்டு பொறுமை என்ற பெயராலேயே அழைக்கப்படுகின்ற பூமி பிராட்டி ஸ்ரீயப்பதியான இவளின் பதியின் கோபத்தை தணித்து தவறு செய்தவர்களை மன்னிக்கச் செய்கிறாள். இதோ மாலை மாற்றுவது, கல்யாணத்தில் மாலை மாற்றிக்கொள்வது, இந்த நிகழ்ச்சி இங்கே கண்கொள்ளாக காட்சியாக கண்டு கழிக்கலாம். இந்த பூமி பிராட்டிக்கும் ஸ்ரீதேவிக்கும் மாலையை மாற்றி வெங்கடநாயகன் மாலை மாற்றும் விஷயத்திலே மிக
சந்தோஷமாக காணப்படுகிறான். இப்பொழுது நம்முடைய பிரார்த்தனையை வைத்தால் அவன் உள்ளம் குளிர நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை ஏற்று உடனே செவிசாய்க்க செய்கிறான். உன்னை பிராட்டியை துதிக்க எட்டாத பெருமையை உடையவன், எல்லையற்ற பெருமையை உடைய பெருகி பிராட்டியே அடியார்கள் விரும்பும் பலன்களை எல்லாம் அளிக்கும்படி செய்கிறார். இவளே காமதேனுவாகவும் விளங்குகிறாள். நித்திய விபூதியிலே நித்திய வேத கோஷத்தோடே நித்திய கல்யாண கோலத்தோடே ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராக நித்திய முக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறான். எனினும் இவ்விடத்திலே பூலோகத்திலே நாம் கண்டு களித்து சந்தோஷப்படுவதே அவன் பெருமையாக நினைக்கிறான். அவ்வண்ணமாகவே வெங்கடநாயகன் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாக நமக்கு நித்திய கல்யாண உற்சவத்திலே காட்சியளித்து நம்மை நித்திய முக்தர்களுக்கு சமானமாக அனுபவிக்கச் செய்கிறான். இவ்வண்ணமாகவே சுவாமி நம்மாழ்வாரும் கண்டு களித்தார். தான் கழித்தவாற்றை பாசுரமாக வீற்றிருந்து எழுலகம் தனிக்கோல் செல்ல வீவில் சீர் ஆற்றல் மிக்காளும் அம்மானை வெம்மா பிளந்தான் தன்னை போற்றி என்றே கைகளார தொழுது சொல் மாலைகள் ஏற்ற நோற்றேற்கு இனி என்ன குறை எழுமையுமே என்கிறார். இப்படி கல்யாண உற்சவத்தை கண்டு நாம் களிக்கும் பேற்றை அளித்த அவனுக்கு அன்றோ பெருமை. தனவந்தர்களுக்கு அவன் உதவி செய்வது பெருமை அல்ல. ஒன்றும் அறியாத ஏழைகளான நமக்கு ஒன்றும் அறியாதவர்கள் ஞானமற்றவர்கள் நமக்கு அருளுவதே அவனுக்கு பெருமை. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.